Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini, hari pertama kita akan masuk tentang materi dialogues. Dialogues ini adalah pertanyaan nomor 1 sampai 30, yaitu part A. Nah, contohnya kayak gini. Do you think I should leave this chair against the wall or put it somewhere else? Over the window, I'd say. What does the woman think the man should do? Apa nih yang harus dilakukan sama si laki-laki? Yang benar adalah move the chair ya. Kan dibilang, do you think I should leave this chair against the wall or put it somewhere else? Jadi aku harus tetap taruh di sini atau aku pindahin? Oh, pindahin aja dekat sama jendela. Nah, tipikal pertanyaan pada part A ini ada sekitar 12. Yang pertama tentang meaning question. Nah, di sini ada sekitar 50% pertanyaan. Jadi ada 15 soal yang menanyakan tentang meaning question. Contohnya, what does the man or woman imply? What does the man or woman mean? Sama what do the speaker say about? Yang kedua adalah inference question. Inference question adalah pertanyaan secara tersirat. Misalnya nih, what does the man or woman imply? What can be inferred from the conversation about? What can be concluded from the conversation about? Titik-titik. Jadi di sini nanti kita akan mencoba mencari apa sih kesimpulannya, apa sih yang ditanyakan kan secara tidak langsung. Yang ketiga ada question about suggestion. Nah, namanya suggestion berarti dia menanyakan tentang sugesti apa yang diberikan oleh salah satu speaker. Contohnya, what does the woman suggest the man should do? What does the man suggest they do? What does the woman suggest? Atau what does the woman think the man should do? Yang keempat ada tentang future actions. Contohnya, what will the man do? Ada will ya, soalnya apa yang akan. What will they probably do next? Sama what are the speakers planning to do? Mereka mau ngapain kayak gitu. Yang kelima ada topic question. Nah, menanyakan tentang subjek atau sesuatu yang dibicarakan pada dialognya. Misalnya, what are they talking about? What are they discussing? Yang keenam, question about opinions. Nah, opinions ini menanyakan tentang pendapat dari salah satu speaker tentang sesuatu. Misalnya, how does the man or woman feel about? What is their opinion of? Nah, ada kata feel, ada kata opinion, berarti itu pertanyaan tentang opinion. Question about assumption. Nah, menanyakan asumsi awal dari speaker. What had the man assumed about? What had the woman previously assumed? Nah, yang ke-8 ada question about question. Nah, pertanyaan tentang pertanyaan. Misalnya, what does the man want to know? Jadi dia, apa sih yang dia tanyakan? Question about time. Ada dimulai dengan kata when. When will the, misalnya, meeting take place? When is this conversation taking place? Question about reason. Nah, ditanya apa sih alasannya? Pasti dimulai dengan kata why. Why did the man or woman titik-titik? 11. Question about problems. Ditanyakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh satu atau mungkin kedua speaker. What problem is the man having? What is the problem? Contoh yang ke-12, ini ada question about activities. Jadi menanyakan tentang kegiatan yang sedang dilakukan oleh kedua speaker. What are the speakers probably doing? Contoh pertanyaannya dan contoh jawabannya nanti akan ada di sini, oke. Misalnya, what does the man mean? Oh, jadi contohnya nanti ada he prefer coffee to tea. He'd like some lemon in his tea.
Apa nih maksudnya dia kayak gitu. What does the woman imply about the article? Misalnya dia, she will probably read it today. Dia akan baca sekarang. She wasn't able to find it in the library. Nomor 3, what does the woman suggest John do? Misalnya ya, call his cousin, take his cousin home. Nah, tentang suggestion, maaf, dia akan diawali oleh verb 1 di awal kalimatnya. Langsung kan call, ada take. Pokoknya ini kayak kata-kata yang harus dilakukan. Verb yang muncul. Question about future actions. What will the speakers probably do next? Nah, ini juga sama, akan diikuti oleh verb 1. Park their car, get some gasoline. Topik. Nah, kalau topik, biasanya dia agak nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek. Misalnya topiknya tentang jadwal si cowok, tentang PR, kayak gitu. Cuman hal-hal yang umum. Question about opinions, misalnya what was their opinion of the play? Misalnya they didn't enjoy. Nah, ada kata enjoy. Ada suatu verb atau mungkin noun yang menunjukkan tentang perasaan atau kesukaan. Misalnya ada enjoy. They like, ada kata suka. They like it more than they thought they would. Terus ada nih adjektif ternyata. How does the man feel about the announcement he heard? Ada kata angry, ada enthusiastic. Pokoknya ini menunjukkan suatu kesukaan, ketidaksukaan, itu opini ya. Question about assumption. What had the man assumed about Kathy? Nah, she had already finished the paper. Dia mikir si Kathy itu tuh udah menyelesaikan papernya. Ternyata enggak, gitu. Question about question. Okay. What does the woman ask the Professor Tobert if she is still in her office? Jadi dia nanya tentang apa? Kayak itu nanya tentang apa? Question about question. Coba yang kedua. What does the man ask the department store? Nah, dia nanya mungkin tentang lokasi. Kalau lokasi berarti ada pertanyaannya dia di dalam percakapan sebelumnya di dialog tentang where pertanyaannya. Question about time. Kalau ada kata at noon, before, after, in the morning, kayak gitu. Itu berarti masuk ke kapan ya. Why? Kenapa he didn't receive an invitation? He had other plans to do for the evening. Bisa juga diikuti dengan what to ask, to explain. Ada kata to di depannya. To ini untuk ya di sini. Untuk menjelaskan. Kalau masalah, nah masalah tuh biasanya ada sentence yang memberikan arti negatif. Misalnya, he didn't bring enough money. Dia nggak bawa uang yang cukup. Berarti negatif ya. There were no tickets available. Nggak ada tiket lagi, berarti konotasinya negatif. Nah, kalau negatif berarti itu adalah permasalahan. What are they probably doing? Biasanya mereka akan diikuti oleh verb ing, buying groceries, cooking breakfast. Untuk bisa sukses menjawab 1 sampai 30, teman-teman harus familiar dengan direction yang ada di part E. Misalnya disuruh balik halaman, jangan lupa dibalik. Gitu. Terus yang kedua, remember the answer for the question is generally contained in what the second speaker says. Jadi jangan cuma dengar apa kata speaker 1, tapi tunggu dulu sampai speaker 2 ngomong dan apa pertanyaannya. Apakah nanti pertanyaannya tentang perempuan ataukah apa yang diungkapkan oleh speaker laki-laki. If you are not sure the answer, eliminate as many answer choices as you can. Jadi misalnya teman-teman ragu nih antara B atau C. Jadi ya udah eliminasi aja nomor A sama D kayak gitu. Jadi pilihannya antara B dan C, teman-teman dapat 50% nih benar atau salah. Misalnya kalau ketinggalan, coba ditinggalin aja dulu, nggak apa-apa. Nanti kembali lagi kalau ada waktu.
biar fokus ke nomor berikutnya. Pokoknya jangan sampai stuck di nomor itu aja. Kita coba masuk ke lesson 1. Nah, tadi 1 sampai 12 itu seputar overview apa yang teman-teman pelajari di lesson 1 ya, nanti di part A maksudnya. Oke, lesson 1 kita masuk anticipating question about dialects. Apa sih untungnya kalau kita bisa mengantisipasi pertanyaan? Nah, kan di listening teman-teman nggak akan bisa ngelihat soal kan? Soalnya dibacakan dan teman-teman langsung ngelihat misalnya nomor 2 ada A, B, C tanpa soal. Kalau misalnya teman-teman bisa mengantisipasi, jadi teman-teman pas ngedengar dialog bisa menyiapkan jawaban mana nih yang cocok. Misalnya, ada at before she leaves her dormitory, after the lab period, while she's eating lunch, during chemistry class, berarti ini tentang waktu. Nah, waktu nanti pasti pertanyaannya tentang kapan, when. Kita coba. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini A, B, C, sampai F. Boleh teman-teman perhatikan. Misalnya nih nomor B. Nomor 1 jawabannya B. Yang B adalah how does the man feel? Ingat ya tadi penjelasan saya, kalau misalnya tentang perasaan, pasti ada tentang, kalau nggak adjektif, ya verb yang mengungkapkan suatu kesukaan, ketidaksukaan, atau perasaan lainnya. Nah, ada kecewa, ada lapar, berarti cocok ya dengan feel, perasaan atau apa yang dirasakan. Coba nomor 2, go to her office, call a taxi. Ini yang paling cocok sama What will? yang mana? What will the woman do next in F? Mungkin. Oke. Yang lain gimana? C. Uh, Salah. D. Where will the man go tomorrow? Oke, ingat kalau ada pertanyaan tentang sesuatu, terus pilihannya ada get, ada verb 1, ingat ya. Ada verb 1, berarti kemungkinannya adalah apa aktivitas yang akan dilakukan atau apa sugesti yang diminta oleh salah satu speaker. Berarti yang paling cocok adalah F ya. What will the woman do next? Cocok nggak? Go to her office, call a taxi. Cocok ya. Coba yang kalau D. Where will the man go tomorrow? Go to her office. Mungkin agak cocok, tapi coba call a taxi, kan mau pergi kemana? Seharusnya ini nama lokasi semuanya ya, A sampai D. Coba yang ketiga. What will tomorrow's weather probably be like? Oke, good ya. Alif, Rido, oke. Tentang tomorrow's weather. Nomor 4. Ada left. A. What does John say about Yang the key? Yang E. What does John say about the key? Oke, kenapa dengan kuncinya cocok ya? He put it in his pocket. Oke, key kan kunci. Kunci berarti ditaruh di sakunya, cocok. Oke. Terus di sini ada kata it. Oke, it ini refer ke mana? It ini refer ke benda. Bendanya adalah key, cocok. Ada verb ing. Nah, verb ing tadi seperti pertanyaannya tentang Doing. Ada doingnya. Oke, berarti yang Charlie ya. Oke, good job. Sekarang kita pindah. Saya kecilin dikit ya. Kekecilan nggak? Kecilan dikit nih. Berapa? Nah, pas. Oke, 6 sampai 10 ada di sini ya. Saya kasih waktu semenit.
B. Nomor 6 B. Nomor 6 yang Nomor delta. B. What is the Bravo. main problem? What is the man's problem? Gimana yang lainnya? Yang lainnya setuju? Oke, kita coba tinggalkan nomor Setuju. 6. Apa? Setuju. Oke, coba nomor 7. 7A. 7A tentang what did the woman think about the movie. Oke, ada kata enjoy, ada kata too long, ada kata like, sama confusing. Good job. Coba nomor 8. What information does the man want? Yang E ya. What information does the man want? Informasi apa yang dia mau? Ada yang beda atau setuju? Oke, saya Setuju. bisa chat ya. Oke. Nomor 9. 9. What? Ya, what yang mana? What does the What? man suggest and do? Ya, C. Charlie, what does the man Charlie. suggest? Oke, suggestion ya, diikuti sama verb 1. Nomor 10. He doesn't have the right notebook. He forgot. Wrong lecture hall. Too late. Ini tentang Assume. ini konotasinya negatif nggak? Negative. Oke, negatif. Iya. Berarti ini lebih cocok yang problem ya, yang bravo. Problem. Oh iya. Nah, kalau ini problem, gimana dong nomor 6? Nomor 6, dia akan mengembalikan duitnya. Dia nggak akan menjual textbooks-nya. Dia nggak akan memberikan. Nah, ini tuh agak tentang past tense. Nah, kalau past tense biasanya tentang asumsi. Asumsi kan pemikiran dia sebelumnya. Pemikirannya dia, salah satu speaker, bahwa dia seharusnya menerima uang. Seperti itu yang bravo ya. Contoh yang bravo. Berarti yang ini cocoknya pertanyaan yang delta. Delta. Ya. About the man ya, the man. Nah, cocok kan ininya he, pronounnya. Iya. Kita masuk ke nomor 8. Nomor 8 tentang a tuition increase, a new class. Ini bukan tentang informasi yang diinginkan, tapi tentang topiknya ya. Berarti yang paling cocok adalah F. Discussing. What are they discussing? Apa nih mereka bicarakan? Nah, discussing itu sama kayak topik. Kalau misalnya what information does the man want? Ini lebih spesifik. Mungkin dia pingin tahu tentang harganya naik berapa buku yang akan dia dapatkan, kayak gitu. Kalau ini agak luas sedikit ya. Kayak policy change, kan kebijakan yang berubah itu luas sekali. Tuition increase, itu agak luas seperti itu. Boleh yang 11 sampai 15? Saya kasih 1 menit lagi.
Sudah? Nomor 11 Sudah apa? sedikit. Oke, nggak apa-apa. Kita coba sama-sama ya. 11 apa? 11. I. I. What does man mean? Yang I, what does the man mean? Oke. Cocok ya. He and his brother hire professional movers. Oke, coba nomor 12. Ada kata Apa tadi ya? to. Lupa tadi. Yang ada kata to tentang untuk F nih. titik-titik. F. What Berarti ya, can be inferred about the woman? Why? kalau to ingat ya, why ya. Why did the man call Professor Wilkie? Kenapa? Untuk menanyakan pertanyaan, untuk mengajukan pertanyaan, untuk mendapatkan saran, untuk memberikan suggestion, kayak gitu ya. Kalau nomor 13, ada kata who, what, when. Berarti tentang kita coba ini ya, hapus satu-satu deh. Coba yang alfa cocok nggak? Enggak. Oke, enggak. Coba yang bravo. Oh, Bravo Udah udah kepake ya. dipakai. Oke, coba yang Charlie. Gimana yang Charlie? Bukan. Enggak, Miss. What does the woman want to know? Oke, want to know ini pertanyaannya adalah question about question. Dia mau tahu apa? Dia mau tahu siapa sih si Katie? Apa yang dia bicarakan? Kapan? Kayak gitu. Oke. What does the woman want to know? Itu question about question. Coba nomor 14. F. Oke, yang F. What can be infer about the woman? Oke, woman ya. Ada kata she. Oke, cocok. 15. D. When does this conversation take place? Oke, cocok. Good job semuanya. Sekarang kita masuk ke lesson 2. Lesson 2 kita akan pelajari tentang dialects with sound confusion. Apa sih maksudnya? Nah, di bahasa Inggris ada beberapa kata yang suaranya tuh agak mirip dan membingungkan kita. Misalnya nih, I've never had this type of fruit before. I don't even know what to do with it. You just have to peel it and eat it. What does the woman mean?
Coba lihat deh di pertanyaannya ada tentang feel, padahal di sini pilihannya adalah feel. Nah, biasanya orang-orang luar negeri kayak kita, orang yang bukan menggunakan bahasa Inggris sehari-hari akan mengalami kesusahan di listening soalnya kita nggak terbiasa mendengar. Misalnya ada kata familiar with. Oke. Yang A, he doesn't feel like eating fruit. Ini tadi katanya adalah pill. The man should take the pill before eating. Nah, ini pill ini adalah pil yang obat ya, kapsul. Sementara di sini pillnya adalah mengupas. Berarti yang paling cocok adalah the fruit shouldn't be eaten until it's been peeled. Sampai dikupas. Jadi biasanya kalau di listening, kalau ada kata-kata yang terlalu mirip, yang ada di pilihan, biasanya itu bukan yang benar ya. Soalnya pasti di paraphrase. Kita coba. Listening Comprehension, Part A, Dialogues, Exercises and Mini-Test. The directions for the exercises in this part of the book will not be read aloud on the tape. You should read the directions for each exercise and be sure that you understand them before you play the audio tape for that exercise. There is no tape script for Exercise 1. Exercise 2.1. Number 1. I've never had to wait so long just to pay for a few groceries. I think you should get in another line. What does the woman suggest the man do? Number 2. Oke, tadi bilang you should go to another line ya, line. Barisan yang lain, bukan lane. Kalau lane ini jalur ya. How does your babysitting job go? Oh, fine. The children spent most of the day going down the hill on their new sled. What did the children do? Yang pengucapannya sled, yang A atau B? B. B. Bravo ya. Number 3. Where should I put these letters for you? Oh, just toss them in that file. What does the woman tell the man to do with the letters? A. Oke, just toss ya. Toss itu bisa dipakai diganti dengan kata put. Coba nomor 4. Number 4. Did you get your suitcase packed? Yeah, but now I can't close it. What does the man mean? A. Oke, dibilang close it ya, bukan closet. Close sama seperti menutup. Good job. Number 5. What kind of bread did Annie bake? My favorite, whole wheat bread. What is learned about Annie? B. B. Bravo. A. Coba sekarang pakai alfa bravo ya. Alfa atau bravo? Alfa. Alpha. Wait itu gandum ya, Miss? Ya, Oh, ya berarti kayaknya A.
Alpha ya, wheat Oh, gandum. Kalau wheat. yang di sini bacanya gimana? White ya, white. 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 Wheat. Oke, beda. Number 6. Has Brenda finished writing her story for the radio news? Oh, sure. She's just taping it now. What does the man say about the story? Bravo. Bravo. Berapa semua? Alpha. Oke, ada yang alpha. Yang lainnya gimana? Bravo. Oke, kita ulang ya. Number 6. Has Brenda finished writing her story for the radio news? Brenda udah selesai belum nulis ceritanya tentang apa ceritanya yang akan dikumpulkan ke radio news ya? Oh, sure. She's just taping it now. What does the man say about the story? She just taping it now. Taping. Oh, Brenda. B. Taping berarti dia sedang record ya menggunakan tape Wow. kan untuk radio. Oke? Typing, taping. Taping. Oh, iya. Number 7. Do you have Emily's address? She has a new one. Let me see if I can find it for you. What does the woman mean? B. 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 Bravo. Yeah. Bravo. Oke. Address alamat ya, bukan address, bukan sebuah baju, tapi alamat. Number 8. How's the coffee here, Dennis? It's a little bitter, to tell the truth. What does Dennis say about the coffee? B. B. Number 9. Peter. I bought a ticket. Gimana tadi? Bravo, yang lain? Bravo. Setuju juga? Iya. Kopi rasanya pahit ya. Pahit. Ya. What does Dennis say about the coffee? Number 9. I bought a ticket for the drawing. I hope I win. What's the prize, Ellen? What's the price, Helen? Bravo. B. Bravo. Bravo. Berarti yang pengecohnya adalah price yang harga dan price yang hadiah. Hadiah. Berarti yang paling cocok adalah yang hadiah ya. Tadi kan dibilang, Iya. aku udah dapat tiket nih untuk perlombaan. Aku harap aku menang. Oke, price-nya apa? Hadiahnya apa? What does the man ask Ellen? Number 10. I wonder if this old bottle I found is worth any money. It's a beautiful color. Yes, but look, there's a chip in it. What does the woman say about the bottle? B. Mana nomor 10? There's Bravo. B. Bravo, Miss. Oke. Gimana bacanya? Ini chip ya, bukan chip. Chip. Iya. Berarti chip ini ada chip di dalamnya, berarti ada dia dicipkan. Clear? Lanjut ya ke nomor 11. Number 11. I saw Jerry is walking on crutches. Did he have an accident? His feet slipped in some oil, and he twisted his knee. What happened to Jerry?
B. He slipped into some oil. Terpeleset ya, Miss. Alpha. Yang Bravo ya, tentang oil. Oh, iya. Coba nomor 12. Number 12. This is a beautiful part of the state. What's it most famous for? Well, you'll see some remarkable racehorses here. Why is this area well known? Alpha atau Bravo? Bravo. Dibilang resources. Kita coba dengar sekali lagi. Saya lagi, Miss. Coba. Coba dengar lagi. Number 12. This is a beautiful part of the state. What's it most famous for? Well, Oke, ini bagian negara yang indah ya. Ini paling terkenal sama apa? you'll see some remarkable racehorses here. Why is this area well known? Nah, kamu akan melihat race horses yang terkenal di sini. Race horses berarti balap kuda. Kalau ini resources. Race sama resources. Oke, race horses. Balap kuda, resources. Kayak agak mirip ya. Berarti yang paling cocok adalah alpha. Number 13. So, did the committee finally reach a decision on that issue? Finally, after they fought about it all afternoon. How did the committee spend the afternoon?